बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ की तादाद में इजाफ़ा करने और दरूद शरीफ जितना आप लोग ज़िंदगियों में पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, उसकी तासीर और उसका असर आपकी ज़िंदगियों में होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे, तो फिर इसके लिए आपको दो काम करने होंगे और उन दो कामों को अपने ऊपर लाजिम कर लीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी दरूद शरीफ की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है, आपके शौक़ और लगन में भी इजाफ़ा हो रहा है। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ये है कि दरूद शरीफ के पढ़ने से आप लोगों की जो अपनी ज़िंदगी के अंदर असर होता है, शख्सियत के अंदर होता है, तबीयत के अंदर होता है, ये चीज़ भी आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो मुशाहिदा भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे। और ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद पाक की कसरत एक अरसे से करते आ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो तादाद वो जो पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने फ़िक्स कर रखी है, उसमें और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए, तो फिर दो काम आज आपके साथ बयान करने हैं। इन दो कामों पर अमल करके देखिएगा, ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला ये आप फ़ील करेंगे कि इस काम के करने से हमें वाक़ईतन हमारी दरूद पाक पढ़ने की तादाद में इजाफ़ा भी हुआ और हमने तासीर भी हासिल की, दरूद पाक की फैज़ भी मिला और फ़ायदे भी देखे अपनी आँखों के सामने। तो दो काम जो हैं वो आपको करने हैं। सबसे पहली बात ये कि जब आपने अपनी नीयत और अपने नफ्स को काबू करके तकवा जिस दिन आपने इख्तियार कर लिया ना, यानी खशियत इलाही जब आप लोगों के दिलों में बैठ गई ना, उस दिन आपकी जो दरूद पाक की तादाद और इसकी शौक़ और लगन में भी इजाफ़ा होगा और सबसे बढ़कर इसकी तासीर आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखेंगे। इस तासीर को हासिल करने के लिए, इसका फ़ायदा हासिल करने के लिए जो पहला काम है वो है तकवा इख्तियार करना। अपने आप को मुत्तकी बनाएं, परहेज़गारी इख्तियार करें। जितनी परहेज़गारी आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होती जाएगी, उतना आपका ताल्लुक़ दरूद पाक की इबादत से जुड़ता जाएगा। यानी वो जो ताल्लुक़, कैसा ताल्लुक़ जो आपके अंदर शौक़ और लगन पैदा करेगा। जब शौक़ और लगन पैदा होगी तो डेफिनेटली आपकी दरूद पाक की तादाद में ख़ुद ब खुद इजाफ़ा होता जाएगा। यानी अगर आप 100, 500, 1000 मरतबा पढ़ते हैं तो ये तादाद आपकी और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हज़ारों में चली जाएगी। तो पहला काम जो है और असर लेने का दरूद पाक का और इसकी तासीर हासिल करने का जो पहला काम आप लोगों को करना है वो तकवा इख्तियार करना है। जब आप तकवा इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इतना सुकून मिलेगा आपको, आपकी रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा और रूहानी इशारे भी मिलना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये कि आपकी रूहानियत में तरक्की भी होगी, चीज़ें, हकीकतें आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब बातिन रोशन होता है ना तो चीज़ें आपके सामने वाज़िया होना शुरू हो जाती हैं। तो बातिन को रोशन करने के लिए बातिन के अंदर तकवा इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। तो दरूद शरीफ की तादाद में इजाफ़ा और इसका फैज़ हासिल करने के लिए सबसे पहला काम तकवा इख्तियार करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर हर उस गुनाह से ख़ुद को बचाने की कोशिश करें जो अल्लाह की नाफरमानी के ज़ुमरे में आता हो। तो ये जो तकवा है ये इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत और मजाज में जब होगा तो दरूद शरीफ से आपकी मोहब्बत और लगन जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो दूसरा अमल आपको करना है वो ये है कि जितना हो सके जब आप ख़ुद दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद पाक के आमिल हैं, ज़ाकिर हैं, तो दरूद पाक की दावत दूसरों को भी दिया करें। अब ये जो दूसरों को दावत देना है ना दरूद पाक की, या दूसरों को दरूद पाक के फ़ायदे बताना, फ़जीलत बयान करना, मुशाहिदे और अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करके उनको दरूद पाक की दावत देना, तो ये एक ऐसा अमल है आपकी, ये एक ऐसी नेकी अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी जब वो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देगा आपके कहने पर और आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पर, जब वो दरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी इसका फ़ायदा होगा। आप भी अपने अंदर, अपनी मजाज के अंदर दरूद पाक की तासीर को महसूस करेंगे।
کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے دوسرے کو دعوت دی، جب آپ نے دوسرے کو انکریج کیا، موٹیویٹ کیا درود پاک پڑھنے کے لیے، اور اس نے پڑھنا بھی شروع کر دیا حقیقت میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انڈائریکٹلی جو فائدہ ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ آپ کی زندگیوں پر بھی ہوگا۔ تو دو کام آپ کو کرنے ہیں، ایک تو تقوی اختیار کرنا ہے، خود کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں، گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں، نیکی کی طرف اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو مائل کیا کریں، اور دوسرا جو عمل ہے، دوسرا جو کام ہے، یہ درود پاک کی دعوت دیا کریں۔ ضرور اپنے ارد گرد اپنے رشتہ دار، احباب، اپنے عزیز، اپنے دوستوں کو لازمی درود پاک کی دعوت دیا کریں کہ وہ بھی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بے شک دن میں 100 مرتبہ ہی وہ کیوں نہ پڑھ لیں، یعنی سٹارٹ تو کریں نا، اپنی زندگی کے اندر درود پاک کا آغاز کر کے تو دیکھیں۔ تو یہ دو کام آپ کو کرنے ہیں، درود شریف کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی اضافہ بھی ہوگا، شوق اور لگن میں بھی اضافہ ہوگا، اور اثر بھی دیکھیں گے آپ۔ جو سب سے بڑی ہماری جو ہم جلد بازی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہم اگر درود پاک پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں اور اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں، تو اس کا اثر ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ تو یہ اثر لینے کے لیے، تاثیر حاصل کرنے کے لیے اور فیض حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے سب سے پہلا جو میں نے آپ کو کام بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اور دوسرا کام جو بتایا کہ درود پاک کی دعوت دیا کریں، دوسرے لوگوں کو انکریج کیا کریں کہ وہ درود پاک کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں نے ان دو باتوں پر، ان دو کام پر عمل کر لیا اور پریکٹس کر لی اور ایکسپیرینس کر لیا اس بات کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو جو آپ کو بتائیں کہ آپ اگر اثر بھی لینا چاہتے ہیں، تاثیر بھی لینا چاہتے ہیں اور تعداد میں اضافہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ لیکن ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دو کاموں پر بھی عمل ضرور کرنا ہوگا، تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر واضح ان تبدیلیوں کو محسوس بھی کریں اور دوسروں کو بتا بھی سکیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے تو آپ دوسرے کو اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں اور اس کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان دو کاموں پر عمل کیجئے اور یہ فیض بھی آپ کو ملے گا، اور درود پاک کا جو ہے وہ اثر بھی ہوگا، تاثیر بھی ملے گی، اور درود پاک کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ پا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔